तुम्हें पढ़ी दियो मुझे उत्तर दे दूँ सांगे सांगे आमर पूजिया माँ माने कमिटी मिसिक किसी टंका अर्पण कले माला साहित्य तांकर सदा सर्वदा से राधा कृष्ण मंगलमय करंतु बोल आनंद कवार ग्रामवासी मध्य मंगल हो एक बार हरि हरि बोल कह 2 नंबर लिखले आज्ञा महाभारत युद्ध रे किए प्रथम अस्त्र चलाई थिले कहा को प्रथमे अस्त्र बाजी थिला एवं किए मरी थिले महाभारत युद्ध तो हला जे पहला करी के न मार लागला बोलुछन आज्ञा आ किए पहला मरी थिला के मोलार के मारलार केनता करे मला महाभारत के महाभारत हिसाब ने माने तुम सांटा के धर तो बिना सुन सुजन देण मन हो महाभारत अछि प्रमाण सुन सुजन देण मन हो महाभारत अछि प्रमाण बुझाई कहूची तते सुनल महाभारत एक दिन जे पांडव जान दुर्योधन कले निमंत्रण एक दिन जे पांडव जान माया सभाट कले निर्माण पंते चाहेला सुन हो सुन सुजन देण मन महाभारत रटे ज्ञान हो सुन सुजन देण मन छुआ बेलू एखा पंच पांडव संगे दुर्योधन दुशासन केभी भी मिसिक नहीं रहे तो सेटा तो छाड़ी दिए से महाभारत युद्ध नहीं दिने महाभारत युद्ध काल रे पाखर पाखर कथा पंच पांडव मिसिक दुर्योधन को निमंत्रण करे दुर्योधन सबुठारे बड़ भाई कि तो तुम्हें आम घरे गोटे माया घर टे बनईच तुम्हें देखा आस तो जिते बेले दुर्योधन पहुंची छन देखीदे जे हीरा नीरा मोती माणिक्य ऐश्वर्य संपत्ति भरी कुबेर घर संगे समान कुबेर भंडा संगे तो एंता चालू 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 पानी के देखबे जे दर्पण लेखे आईना के देखबे जे निजर फोटो दिसुथिबा इते सुंदर जो घर पंच पांडव केनता मिलला जेंता मार्बल लगे थिले जगो एती नेत बहु छे बलबू मात्रटा सुखा मार्बल तो सही समय इटा पानी नहीं से बोले दुर्योधन एंता माया घर के पशि गए एंता भासी गले पानी रे बोले पानी के सजे दी थिले फूल झाड़ जे बने लक्ष्मी पा भलिया दिसु छे आर से सुखाटा जे पेन बार दिसु छे पेन जे सुखा तो दुर्योधन जते बेले पानी रे पड़ी जाई छन द्रौपदी हंसी देले हंसी हंसी कहले जे एटा तो अंधार पुआ तो अंधा एका हेबा ई कथा लगी ही महाभारत युद्ध आरंभ है सामान्य छार नारी जहार जहार महत्व निन 5टा पति करी करी से चलुथिबा लोक मोते गोटे वीर पुरुष दुर्योधन को कटुवाक्य कही करी हंसी देला ई नारी के जते मोर जंघारे मु नहीं बसाबार पर्यंत मोर क्रोध शांति नहीं हुए बोले दिने द्वित क्रीड़ा रखी बोले पासा खेल खेली कर पंच पांडव हारी करी दिने दास होते
ଗୁପ୍ତ ବନବାସ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଯାଇଥିଲେ ତ ଗୁପ୍ତ ବନବାସରୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଫେରିଛନ୍ ହଁ ସେହି ସମୟରେ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ସଭାସ୍ଥଳେ ଦେଖଦାନ ସେହି ସମୟରେ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ସଭାସ୍ଥଳେ ଦେଖଦାନ ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ କରିବ ପ୍ରଦାନ ହୋ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ସଭାର ଜନ ମହାଭାରତର ଅଟେ ଜ୍ଞାନ ହୋ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ସଭାର ଜନ। ଗୁପ୍ତ ବନବାସନ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ରାଜା ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ ହଁ ହଁ ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ 5ଟା ଗାଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ବିନା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇ ନେପାରେ। হয় গো কোনা রেড কি করবি নে মিলে যাহা ତ ସେଇ ସମୟରୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା এটা তো কই। ଆଉ କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମରିଥିଲେ হ্যাঁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର କଥା। কথা ନନିହ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଝାଣ ପିତାମହ ଦେଖ ସେହି ଭୀଷ୍ମ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଝାଣ ପିତାମହ ଦେଖ ସେହି ଭୀଷ୍ମ ଶଙ୍ଖ କରିଲେ ସେହି ବାଦନ ହୋ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କଲେ ଆରୋହଣ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇଣ ମନ ହୋ ବେଦ ପୁରାଣର ଅଟେ ଜ୍ଞାନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାନୀ ବୀର ପୁରୁଷ ଯିଏକି ନିଜର ବାପା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ମିଛ ମାୟା କିଛି ନେଇ କହିବାର ଲୋକ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ହଁ, ହଁ। ଶଙ୍ଖ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫୁଙ୍କିଥିଲେ ହାଇ। ଆଉ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନୁ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ତାପରେ ଏଇଟା ତ ଧନୁ ଉଠାବାର କଥା ପଡ଼ିଲା ଅସ୍ତ୍ର କିଏ ପହିଲା ଚଲେଇଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। হয় গো ତ କିଏ ପ୍ରଥମେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ମରିଥିଲେ হ্যাঁ ନନିଲ ও ବିରାଟ ରାଜା ସେ ହୁଜେ ଜାଣ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତେ ପୁଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। হ্যাঁ হ্যাঁ ବେଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ ରାଜା ଆସିଥିଲେ হয় গো ଆଉ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିରାଟ ରାଜାକୁ ମାରିଥିଲେ। ହଁ। ବେଲେ ମହାଭାରତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବିରାଟ রাজা ହିଁ মৃত্যু হয়েছিল। বলে তাকর লোক বাকি নে বিরাট ঘরে রহুতিলে কিন্তু পঞ্চপাণ্ডব বনবাস সময় কে উত্তরাকে বিয়া করে দিলে অর্জুনর তাকর পিলা লাগে হ্যাঁ হ্যাঁ ফের সন্ধি সন্ধি বলে গেলে তো সন্ধিকে বিপদ পড়লে তো সন্ধি করে সাহায্য করবা সাহায্য হেবে একা বিরাট রাজা যে সেহু জাণ গুরু দ্রোণাচার্য হস্তে পুণ তার কইলা দেখম রণ হো ভীষ্ম পর্বে অছি যে প্রমাণ তার কইলা দেখম রণ হো ভীষ্ম পর্বে অছি যে প্রমাণ। पहला अस्त्र शस्त्र उठे पितामह भीष्म हाँ। प्रथम मृत्यु होते गुरु द्रोणाचार्य हस्तरे
ବିରାଟ ବିରାଟ ରାଜା ନନୀର ଏଇଟା